बीबी की खिदमत भी कर दी है, बीबी चेहरे की आशिक आई, ਉਹਦੇ भांडे भी धोंदे रहना, ਇਹਦੇ चेहरे की जियारत भी करते रहना, ਇਹਦੇ सबक भी पढ़ते रहना, ਉਹਦੇ बीबी के चेहरे की जियारत भी करते रहना। ये बच्ची कोल आई हौली जे ना, निक्के निक्के हाथ बन के कहते बीबी थोड़ी तैयारी होगी मदीने मुड़ कदी उसो। मैं जानिशा पढ़ता पिया कि करबला पढ़ता पिया। सैयद शाह हुसैन के कदम से हाथ रख के लफ्ज में जरूर अक्सर रात ढल गई। तुम तो ही रोंदे पे जिवें तुहाडी अखां दे सामने सारे कुछ हो रहे। अल्लाह धियां दे पर्दे सलामत रखे। वाह भाई वाह। ये बच्ची आंदी है बीबी तुसी फिर कदी उस कूफे? बिनते अली ने फरमाया हाँ मैं कूफे जरूर उसा। जी 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 मैं कूफे जरूर उसा। बच्ची आंदी फिर मेरे घर भी उसो। फरमाया तेरे घर नहीं आना, तेरे बूहे तो गुजर जासा। बच्ची रोंदी रोंदी मेरे हुसैन को मौला मेहरबानी फरमा मैं को गलती कर बैठी हाँ, बेअदबी हो गई, को गुस्ताखी कर बैठी हाँ। बीबी पाक ने फरमाया मैं कूफे भी उसा तो तेरे बूहे तो लंघ जासा, तेरे घर नहीं आना, मेहरबानी करके पूछ दो मैं कोई गलती कर बैठी हाँ। वाह लजपाला वाह सैयदा। दोवें हाथ उस बच्ची के सिर ते रख के फरमांदे रो ना, साढ़े कोल तो दुश्मना दी धियां रोंदियां नहीं डिठियां जांदियां, तू मेरी बहन की खिदमत गुजारे, रो ना कोई आवे ना आवे, मैं हुसैन तेरे नाल वादा करना मैं तेरे घर जरूर उसा। सलामत रहो। शाम उसा पे सुबह तक तेरा मेहमान बरसा। सारी रात बच्ची आंदी है मौला एडी मेहरबानी। अगला जुमला सुनिया मेरे हुसैन फरमांदे ने मैं तेरे घर उसा झट घड़ी नहीं पूरी रात। हाय 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 अगा तेरी मर्जी है मेरी धी, तू पहचाने ते भावे ना पहचाने। झटका आया उस बच्ची नु आदि मौला मैं ना सियासा। मेरे हुसैन फरमाया पुत्र तेरे वास्ते गल कोई नहीं, जब हालात बदल देन ना अखी भी बदल दे, मैं तेरा मेहमान बनसा। बच्ची आंदी मौला मेहरबानी फरमा मैनू कदी टाइम वो महीना ते तारीख च दसो ना, मैं इंतजार कर जागो मेरी सारी मेहनत का नतीजा। मेरे हुसैन फरमाया चा कागज कलम लिख। बच्ची लिखने लगी जी मौला लिखवा। मेरे हुसैन ने फरमाया लिख 61 हिजरी मुहर्रम दा चांद दे 11 दा गुजर जासी ते रात 12 दा तेरा मेहमान बरसा। आज दी केड़ी रात है? आ गई आज दी रात 12 दी रात तेरा मेहमान बरसा। बच्ची ने कागज संभाल के रख लिया। काफिला मदीने ते मदीने तो करबला ते दान तो हुसैन दा सिर जिस्म तो जुदा हो गया हा। वादा 12 दी रात दा। हुण गल है जेने मैं जिथे छड़ के गए टुरिया उत्ते छत ते वेंदा है, एदी भी छत ते खड़ी है, इहो बच्ची आई ओ जिदे नाल हुसैन दा वादा। मकान दी छत खड़ी है, कदी कूफे दे बाजार अल वेखे, कदी मदीने दे राह अल वेखे, रो रो के आंदी कारे मुक गए। शाम ढल गई सूरज लादे चढ़ सकता है, लहरा दे लाल दी गल च फर्क नहीं आ। बसते रहो भाई बसते रहो, सलामत रहो।
کھاوے دینو سد مار کے آدھا میں نام اگے دس گیا نوار تھلے آ بی تھلے آئیے بڑے اوکے لفظ سنبھل کے سنے آجے آدھا اتے کیوں کھڑی ہے گھر کیوں سجیا ہویا کریم پیچھے پہ اتنا انتظام کیوں کیتا رو کے آدھیے آج میرے پیر آنا ہے آج میرے پیر حسین بادشاہ آیا کیوں نہیں آئی بی بی آندی میں گھر وچ کام کر دی آئی حسین دی بہن سانو آدھی آئی نی دعا منگو میرا اکبر 18 سال دا ہوئے میں نو خوشیاں دے سیرے سجاواں ہن 18واں سال چڑھ پیا میں نو لگدا ہے حسین اکبر نو گانا بندہ سی حسین اکبر نو شادی دے سیرے سجائے حسین میرا دل آندا اے اکبر دی شادی وچ رج گیا میرا دل آندا اے اکبر نو بہنا گانا بتا سی تا نہیں آیا مینو اجازت دے میں مدینے جاواں میں اکبر دی شادی وچ کام کرنا ہے ایک مہینہ دے رات مک لین دے دنوں ایک گل مینو روٹی دیس روٹی لے آندی اس بغیرت کھا لئی سو گیا دفع ہو گیا کمینہ مر گیا اے بی بی سنتی نہیں ہے بیٹھی نظر دروازے وال جے دروازہ ہوا نال بھی ہلدا ہے دوڑ کے جاندی آندی بسم اللہ اکبر دا بابا جی آیا رو رو کے آندی سینے تے کھیڈن والا حسین کتھے میں غریبنی دی کلی واہ بھائی واہ جدا دروازے تے جاوے ویکھے کوئی نہیں آکھے میری خیر شالا اکبر دیاں خوشیاں نصیب آندھیے میری خیر شالا اصغر دی خیر ہوئی آسمان والے چیلا اٹھا کے آندھیے مولا میری نب جاسی شالا میرے پیر دے بچیاں دی خیر ہوئی سلامت رہو آندھیے وضو کرا نفل پڑا منگا دعا شالا حسین دے سجاد دی خیر ہوئے
جی موقع میری پڑھائی وضو کر کے آئیے مسلے تے آ کھڑیے یہ نظر پئی تندور وال جو یاد ہوئے تا اس تندور وچوں نور دی لاٹ سدھی آسمان وال اس لاٹ دے وچ 4 اماریاں اتریاں نے انہاں وچوں 4 بیبیاں نکلیاں نے تو تندور دا طواف تھوڑی دیر گزری ایک اماری ہور اتری دے وچوں ایک بیبی نکلی پہلے والیاں بیبیاں ایک دوجے نوں آندیاں رات چھڈ دیو حسین دی اماں پیوں اے مسلے تے کھڑی ٹرنا چاہتی ہے ٹر نہیں سکتی ساد مار کے آدھی نی بیویو مہربانی کرو دسو تسی کون تندور دا کی معاملہ ہے جی پڑھائی میری مکدی پئی ہے انہاں دے وچ ایک بیوی بولی آندی ہے دسنا کوئی نہ تو حسین دی حبدار تا دسدی پئی میں حسین دی نانی ہوں میرا نام خدیجۃ الکبریٰ نانیاں نو کیڈے دوترے پیارے ہوندے میرے نال دوسری بی بی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اماں چوتھی آسیہ خاتون اے بی بیاں رو رو کے طواف پیاں کر دیاں نے تندور دا اے بی بی آدھیے جڑی آخر تے بی بی آئیے کونے آفر میں دیاں نے حسین دی امائے جائیں اوکھا پالے آئے وستے رہو بھائی وستے رہو موقع میری پڑھائی بھائی حضور دعا فرماون گے آ گئی قبولیت دی گھڑی یکدم چانن بھی غائب وہ اماریاں غائب بیبیاں غائب لہن ٹریے مسلح چھڑیاں ٹردی حیران ہو کے آئیے تندور دے قریب ڈھکنا چاہے آئے وچوں دے گنڈ پئی آئی او گنڈ چاہیے جدن کھولی گنڈ سر حسین سجے پاسے دیاں زلفاں کھبے پاسے دیاں زلفاں سجے پاسے چہرے تے گرد و غبارے جلدی نال چہرے نو کیتا صاف جی بڑے اوکھے لفظ اچیا جات چرکھے اچھی جگہ تے رکھ کے ہاتھ بن کے بہ گئی رو رو کے آدھی مولا بستے رہو والج پالا میں جتا نہیں آکھیا گا جویں تو آیا سر حسین چوں آواز آئی میری دھی میرا تیرے نال وعدہ سیانے تو ماوے نہ سیانے میں شام دا ہاتھ بن کے آندھی مولا ایک دعا کا شالا تیری موت دی خبر مدینے نہ جاوے نہیں تے بھین مرن تو پہلے مر جا وہ تیرے آیا چہرے دی عاشق سر حسین چوں آواز آئی جدی گل پہ کرنی ہے وہ وڈے جگریاں والی ضرباں ویندی رہی ہے
جلدی نال آئیے خاوند نو اٹھایا ہے آخری جملہ ایکو جملہ بس او بغیرتا کدا سر لے کے آئے گھر آدھے باغی دا بی بی جاندی ہے جو سر باغی دا ہے ساری رات محمد دی میرے گھر روتی کیوں رہی ہے اللہ میری تھوڑی حاضری قبول فرما